मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। हाफिज़ अहसन साहब तशरीफ़ लाए हैं तो वो भी तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह नात खानी का सिलसिला शुरू होगा। तो मैं बिला ताख़ीर हाफिज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की पुरसोज आवाज़ में तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। जी हाफिज़ साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला हर्रम इस्राईल إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الله الكذب من بعد أولئك هم الظالمون. قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن
سبيل الله لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء ما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم